Sa ilaw, sa bridge. Oh. Dito may igbaw ganina. Karon ilaw pa ilaw na dito. Before dito ta. Remember you? Uy. Dito taat bang niyagi? LPG na di. Oh, Mama, look, it's a lighthouse. Oh yeah. There is a lighthouse. I see the lighthouse. Nindot lang yung isla. Murag isla. Murag kuan na yun. Murag beach. Na, ada yung magkuan na rin daw. Daw, nag-chill-chill sila di oh. Mama, you saw like the lighthouse? It's like pop. Ala, nindot tas ilang kuan. Gimon ilang balay ilang. Hala. Ada, natakot to di. No, that's a bathroom. Mao din ay anan diri. Can we go in here? Nindot na. Ay, wa na din. Abandon nila din no. Saan ni di? Can we go in here? Agianan ni di? It's abandoned, but everyone is staying. Agianan din ni di. Picnicking in here. Dan. Ay, kuan dai ni diri di campsite siguro ni. Pwede siguro ka magkuan di ano? Camping. This is a fun place. Oh. Tapos hindi pwede magsakyanan diri na. Yeah, I saw a sakyan. Famous din yung fan eh. Unsa na bi? It's a dinosaur. Oh, I found a very big one. This is halak ninduta aning ilang one oh. But that dinosaur is a brontosaurus. Oh. He has a Wow. long neck so he could eat some trees. Yeah. Everyone is just playing with the brontosaurus. Mama, that's the brontosaurus. The trees are so big so he could eat. And this one in here. Are you happy? Wow, dako ranak. Adol dito dai katoy. What? The cocomelon is this? What a dinosaur one. No, I said, what the cocomelon is this? That's a brontosaurus. That's a big one. I wish I could ride on it. 5 minutes later. Hi. Hi. 大丈夫？楽しい？ You like 大 it? 丈夫？Nasa sa park. Ada park. Yeah. Yahoo! Okay, ang dadong. Live park. Kinahanglan na na siya ko anak daghan siguro. Smile. Sige, keep jumping in there. Mahugaw na nanak. Ayaw ko mahugaw na nak. Nga, go slide na. Si dinosaur. Kasi nga na to anak, dito si dinosaur. Kasi nga na to. Eh? Si Burakyo din na. Long neck. Among dodong. Sa baras. Pwede na makadawa kay tungod sa di na siya bugnaw ang panahon. Sakto na kaya ang kabugnaw. Di init, dili sa bugnaw. Dagat sa may kay hapit na yung summer. Shortcut ni mga duwa na mo. Anda, shortcut! Mata isyo dyan. Lalo. Almost. It's your turn. Mama's turn. Mama day, mama. Mama turn. Okay, let's see, Mama. Go mama. Gambati mama. This time, ang gana go to the... Shot sa hole daog. Oh, no. Oh, almost. You still got 3 points.
turn. Kambate. Shortcut dia. Oh. Oh no. Be, ako be. Sirop ako. Pero daddy. Oy, looy. Kalooy lang. Daddy? Be daddy sa. Kachi oh. Sige daw. Na. Kachi. Gisod. Running balik. Nugget. Mga master. Wala gin na ko anak. Wala na kakachi yun. Go. Hinay lang. Naku, suga to ma. Ako suga. Mo hayay oh. Hayay. Kachi ya. Yata. Kung ikan siya sa San Wadok. Dito nga dok. Si prepare. Iguyod siya sa tagbot para i-adto sa laon. Napandar na ang barko. Wala na siya. Pero balik ka. Ayaw na balik. Uy, ina nga, mag-relax si mama di anak. Uy. Relax ako. Relax si mama sa di anak. The family. Everyone has a everyone has the family. Hindi yung dagat. Ka-relax kayo. Una. Barko. Ay, Dudong. Ay. Are you happy? Oh. Enjoy ka sa dagat? Oh. Dali kachi ka na. Okay, yate. Amate, ito na. Crocs wa. Kiri. Ay. Higuyod to siya, daddy. Oh, nyagi ato pa ato sa lawom niya. Na nagpandar na siya sa makina. Okay, kami mag-claim. Yan ay barko dito sa inahan. Okay. Okay, all aboard. Mabasa na yung mong kuha na ka. Oh, nalapas. Wala man. Uy, da ka diri katubon sa gid ikaw eh. Okay. Relaxing magid kay dino. Dut mang iyang kuha ka. Hi. Dili. Hangin ra ba? Suki-poke. Hai. Dozo. Relaxing ra sad kay ba no? Oh. Tomat tiro ya. Tomat cekta. Oh, yatta. Kachi kana, kachi. Yatta. Happy. Mama, you turn. Sige ra, mo relax. Ara. Di ano na lang ang bridge din. Nakaano na daan ni. Ama kay ana to para sunset. Pero nakaagad sa nakaagad daan ni pero mama na ito lagi at pohon. Ang bridge niya mo mawala na mo. Where are we going? Bakit dito ba? Where are we going? Ulit ito. Dala na ako tulgit. Hapon. Tulgit. Mo ni tulgit na. Ang magbayad ta anak na. Anang ticket iwan dading. Asa mo naglaan? Ay, lang man ako ay. Wala mo kay ba dali na rin shooting. Muna ikuan sa wanak sulod anang sa bridge. Mga wire man eh. Mga dagkong sulod anang kanang iyang lingin sa bridge ba? Mga wire no? Oh.
Ano inside sa kuan? This one, no? Oh, mukha na siya na. Structures niya. Oh, that one. Mga inside sa wire ng bridge. That's a sulod? Sa sulod, yeah. Inside that one. It's like a straw. You just get one. More straw. Daddy, bus, Daddy. Oh, Mama, look at Bus station. it's for the bridge. Inoshima Bridge. It's a wire. Enoshima Bridge Mountain. Inoshima Bridge. Oh, wait. Dong, ice cream. Ice cream choday. Yummy, anak. Damn it.